अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हैज़ और पीरियड्स। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे इस्लामिक एस्पेक्ट्स, यानी हैज़ वाली औरत को क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, और ये हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हैज़ क्या है? तो हैज़ उस खून को कहते हैं जो औरत को हर महीने एक फिक्स टाइम पे बिना किसी सबब के आता है, यानी बिना किसी बीमारी के, और हर फीमेल में ये डिफरेंट होता है और इसका ड्यूरेशन है 21 to 35 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज का मिनिमम टाइम क्या है, यानी कम से कम कब तक आता है? हनफी स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से इसका मिनिमम ड्यूरेशन है 3 डेज और बाकी 3 स्कॉलर्स के हिसाब से इसका मिनिमम ड्यूरेशन है 1 डे एंड 1 नाइट, यानी 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज का मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, यानी मैक्सिमम कब तक हैज के दिन को पकड़ना चाहिए? तो इसका आंसर है, हनफी स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से मैक्सिमम डेज है 10 डेज, यानी 10 डेज तक अगर आपको कंटिन्यू ब्लीडिंग आ रही है और 11th डे भी ब्लीडिंग आ रही है तो आप 10 डेज तक पकड़ेंगे और 11th डे के बाद हैज को नहीं पकड़ेंगे, यानी 10th डे पे आप पाक हो चुके हैं। बाकी 3 स्कॉलर्स के हिसाब से मैक्सिमम ड्यूरेशन है 15 डेज, यानी सपोज अगर आपको ब्लीडिंग 17 डेज तक कंटिन्यू हो रही है तो आप 15 डेज तक हैज के डेज को पकड़े और 16th डे से आप पाक हो गए हैं उस कंडीशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज खत्म हो गया ये कैसे आप कंफर्म करेंगे? तो इसका आंसर है, इसमें 2 पॉइंट्स है। पहला है कि ड्राई डिस्चार्ज, यानी कोई भी डिस्चार्ज नहीं आ रहा है आपको और एरिया क्लीन हो गया है तो समझ लीजिए कि आप हैज से पाक हो गए हैं। सेकेंड पॉइंट है वाइट डिस्चार्ज, यानी ब्लीडिंग सपोज आपको 5 to 6 डेज हो रही है, उसके बाद आपको वाइट डिस्चार्ज आ गया तो समझ लीजिए कि आपका पीरियड का डे खत्म हो गया है। तो जिस दिन वाइट डिस्चार्ज आएगा वो दिन आपका लास्ट रहेगा पीरियड का डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज से पाक होने के बाद येलोइश या ब्राउनिश डिस्चार्ज आए तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये अबू दाऊद की हदीस है जिसमें हजरत उम्म अतिया रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हैज से पाकीज़गी अता करने के बाद येलोइश यानी जर्द या फिर ब्राउनिश यानी खाकी रंग के पानी को हम कोई अहमियत नहीं देती थी, यानी पाक हो जाने के बाद जो थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आता है वो इस्तेहाजा में काउंट होता है और उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई मेडिकल इश्यू ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज की हालत में नमाज का क्या हुक्म है? तो देखिए, हैज वाली हालत में नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, यानी हैज वाली औरत नमाज नहीं पढ़ सकती है। सेकेंड पॉइंट है, अब जो नमाज उसकी हैज वाले दिनों में छूट गई है तो उसका क्या करना है? क्या उसको खजा रखना है या नहीं? तो खजा करने का हुक्म नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हैज का खून अगर ना लगे तो कपड़ा पाक होता है, इसे आप धोए बगैर नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर खून लग जाए तो कपड़ों को वॉश करके फिर से पहन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज में रोजा रखने का क्या हुक्म है? तो इसका आंसर है, हैज वाली औरत को रोजा रखना अलाउड नहीं है। अब जो रोजा हैज की हालत में छूट गया है, क्या उसको खजा करना चाहिए? तो जी हाँ, इसकी खजा करनी चाहिए और इसका ड्यूरेशन है अगले रमजान से पहले जो भी रोजे छूट गए हैं उसकी खजा हमें कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इफ्तार से 5-10 मिनट पहले किसी औरत को हैज आ जाता है तो क्या उसका रोजा होगा या उसकी हमें खजा करना चाहिए? तो इसका आंसर है, जी नहीं, उसका रोजा कबूल नहीं होगा और उसको खजा करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज आप सहरी के वक्त पाक हो जाती हैं हैज से और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सहरी करें या गुस्ल लें यानी बात, तो इस हालत में आपको पहले सहरी कर लेनी चाहिए और जैसे ही आपने सहरी कर ली आप फिर गुस्ल ले सकते हैं। हाँ, लेकिन फज्र के अजान के बाद भी आपको स्पॉटिंग हो रही है तो उस दिन का रोजा आपका कबूल नहीं होगा, आपको उसकी खजा कर लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान इन हैज। तो देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कुरान को टच करना। तो देखिए, हैज वाली औरत कुरान को टच नहीं कर सकती, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो वो ग्लव्स की मदद से या क्लीन क्लॉथ की मदद से कुरान शरीफ को पकड़ सकती हैं। दूसरा पॉइंट है कुरान शरीफ की तिलावत करना। तो देखिए, इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यूज है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स बोलते हैं कि कुरान शरीफ की तिलावत नहीं कर सकते और दूसरे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं
کہ قرآن شریف کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں، لیکن دونوں گروپ آف اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ آج کل ڈیجیٹل فارمیٹ میں قرآن شریف ملتا ہے، جیسے موبائل، ٹیب یا لیپ ٹاپ پہ، تو آپ یہ سب پڑھ سکتے ہیں لیکن فزیکل ٹچ نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، اگر آپ قرآن شریف کی حفظ کر رہے ہیں یا آپ قرآن ٹیچر ہیں تو آپ 10 دن یا 15 دن قرآن سے دور نہیں رہ سکتے، آپ کو میمورائز کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو قرآن کی ٹیچر ہے یا جو حافظہ ہے وہ اپنا میمورائز کر سکتے ہیں۔ اب جو قرآن کی ٹیچر ہے وہ ڈائریکٹلی ٹچ نہیں کرے بلکہ وہ اسکیل یا پینسل کے مدد سے قرآن شریف کو ٹچ کر سکتے ہیں پڑھاتے وقت، اینڈ اللہ نوز بیسٹ۔ نیکسٹ کویشچن ہے، حیض کی حالت میں کیا آپ تفسیر بکس یا پھر کوئی ادر بکس، اسلامک بکس پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، آپ تفسیر کی بکس پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کمپلیٹ قرآن شریف نہیں ہوتا، اس میں کچھ آیت ہوتے ہیں اور اس کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ چیز آپ پکڑ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ آپ دینی نالج حاصل کر سکے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کیا حیض والی عورت عیدگاہ جا سکتی ہے؟ اس کویشچن کا آنسر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور تمام عورتوں کو عیدگاہ لائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کر سکے، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم شریف میں مینشنڈ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، حج کے دوران کسی عورت کو حیض آ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، حیض والی عورت سارے ارکان کر سکتی ہے سوائے طواف کے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کیا حیض والی عورت اعتکاف کر سکتی ہے، جو یوزولی ہم رمضان کے لاسٹ 10 days میں کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے جی نہیں، حیض والی عورت کو اعتکاف میں بیٹھنا الاؤڈ نہیں ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کیا حیض والی عورت ناپاک ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جی نہیں، ایک بلیونگ وومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے، صرف اس کے جسم سے جو بلڈ جا رہا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ مسکنسیپشنز یعنی غلط فہمیاں جو بہت کامن ہیں، جیسے حیض والی عورت جانماز کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ تو جی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، حیض والی عورت جانماز کو ٹچ کر سکتی ہے بیکاز اس کے ہاتھ میں ناپاکی نہیں ہے۔ دوسرا ہے تسبیح پکڑنا، تو یہ بھی الاؤڈ ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، حیض والی عورت کے کپڑے، اسکارف وغیرہ سب کچھ صاف ہوتا ہے جب تک کہ اس پہ کوئی گندگی نہ لگی ہو، تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر سپوز اسکارف پہ وغیرہ کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو آپ اچھے سے واش کر کے یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، حیض کی حالت میں ہم بستری یا سیکشول ریلیشن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا آنسر ہے حیض کی حالت میں ہم بستری کمپلیٹلی حرام ہے، بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اور اگر عورت حیض سے پاک ہو جائے پھر بھی غسل لینے سے پہلے ہم بستری الاؤڈ نہیں ہے۔ اس میں اور ایک پوائنٹ یاد رکھیے کہ صرف ہم بستری الاؤڈ نہیں ہے، باقی شوہر بیوی کا بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا ساتھ میں سونا، یہ سب چیزیں الاؤڈ ہے۔ الحمدللہ ہم نے کافی کویشچن آنسرز کمپلیٹ کیے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر بھی اگر آپ کو کچھ کویشچن ہے تو کامنٹ باکس میں کویشچن کریے، انشاءاللہ میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گی۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔